السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا میں اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کا نیا سبق انشاءاللہ۔ ورڈ بائی ورڈ سابقہ سبق میں ہم نے پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 108 تک الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج ہم پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 پڑھیں گے۔ آپ نے حرف بر حرف غور سے سننا ہے اور اچھے سے سمجھ کر یاد کرنا ہے۔ چلیے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ود، واو کے اوپر زبر، واو کو ہم دال مشدد کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھنچے پڑھیں گے۔ دال مشدد کے اوپر تشدید آنے کی وجہ سے دال مشدد کو ہم سختی اور جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، اور مشدد حرف ہمیشہ سختی اور جماؤ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور 2 بار ادا کیا جاتا ہے۔ ایک بار اپنے سے پہلے والے ورڈ کے ساتھ ملا کر ادا کیا جاتا ہے اور ایک بار اپنی حرکت کے مطابق ادا کیا جاتا ہے۔ واو دال زبر ود، دال زبر دا، ود۔ کاف کے اوپر زبر، بغیر کھنچے پڑھیں گے، کاف زبر کا، اور اس کاف کو ہم باریک پڑھیں گے، کا سا یا زر سی، یا مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ را میم 2 پیش روم، میم مشدد پر غنہ کریں گے۔ میم نون زیر من، نون ساکن پر اظہار ہوگا۔ حمزہ ہا زبر آہ، اس ہا کو سینے کی طرف والے حلق سے ادا کریں گے، بغیر کھنچے پڑھیں گے۔ لام لام زیر لل، لام کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھنچے پڑھیں گے۔ ملانے کی صورت میں حمزۃ الوصل حذف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آہ لل، کاف کے نیچے زیر بغیر کھنچے پڑھیں گے، کی۔ تا کے اوپر کھڑا زبر ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے، تا۔ با کے نیچے زیر بغیر کھنچے پڑھیں گے، بی۔ کثیر من اہل الکتاب، لام واو زبر لو، یہ واو لین ہے، اس کو ہم بغیر کھنچے پڑھیں گے، نرمی سے ادا کریں گے۔ یاد رکھیں واو ساکن سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو یہ ہوگا واو لین، اس کو ہم بغیر کھنچے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم کیسے پڑھیں گے؟ لام واو زبر لو، اور یائے ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یہ ہوگا یائے مدہ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ، یا کے اوپر زبر بغیر کھنچے پڑھیں گے، را کے اوپر پیش آنے کی وجہ سے را کو ہم پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ را دال پیش رد، دال واو پیش دو، یا رد دو، واو مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ جب بھی واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو یہ ہوگا واو مدہ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ دال کو تشدید آنے کی وجہ سے سختی اور جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ یا ردو، نون کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، نا۔ کاف میم میم پیش کم، یہاں ادغام مال غنہ ہوگا، میم ساکن میم مشدد کے اندر مدغم ہو جائے گا، ٹھیک؟ ہم کیسے پڑھیں گے؟ کم، میم مشدد پر ہم ادغام مال غنہ کریں گے، ناک میں آواز پیدا کریں گے، ٹھیک ہے؟ جب ہم غنہ کریں گے کیسے پڑھیں گے؟ کم، میم کو میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم نون کو نہیں پڑھیں گے۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو یہاں قاعدہ کون سا ہوگا؟ اقلاب کا۔ اقلاب کا مطلب ہے بدل دینا، چینج کر دینا، تبدیل کر دینا۔ نون ساکن کو میم میں بدل کر اخفاء شفوی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ میم کو میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے، میم میم زیر میم، کم میم
बाइन ज़बर बा, दाल ज़ेर दी, बादी। बा को आइन साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। दाल के नीचे ज़ेर बगैर खंचे पढ़ेंगे। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। बादी यरुद्दूनकुम मिन बादी, हमजा या ज़ेर ई, याए मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। मीम अलिफ ज़बर मा, अलिफ मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। ईमा, नून के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। नी, काफ मीम पेश कुम, मीम का इजहार होगा, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ईमानिकुम, काफ को फा मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। काफ के ऊपर पेश, काफ को हम फा मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। फा को अलिफ के साथ मिलाएंगे। कैसे पढ़ेंगे? काफ फा पेश कुफ, फा अलिफ ज़बर फा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। फा को तशदीद आने की वजह से सख्ती से अदा करेंगे। यहाँ हम वक़फ़ करेंगे। दो ज़बर की तनवीन को एक ज़बर के साथ अलिफ मद्दा में बदल कर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? काफ फा पेश कुफ, फा अलिफ ज़बर फा, कुफ़ारा। ठीक है, ये अलिफ मद्दा में बदल जाएगी दो ज़बर की तनवीन। ठीक है, एक ज़बर हटा देंगे और एक ज़बर के साथ अलिफ मद्दा में बदल कर पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? कुफ़ारा हसदम मिन, हा के ऊपर ज़बर बगैर खंचे पढ़ेंगे। इस हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। सीन पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे। दाल के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है। दाल को मीम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। मीम मुशद्दिद हरूफ़ यरमलून के मजमूए में से आ रहा है, तो मीम मुशद्दिद पर हम गुन्ना करेंगे। जब हम गुन्ना करेंगे नाक में आवाज़ पैदा करेंगे। मीम मुशद्दिद को नून साकिन के साथ मिलाएंगे, नून का इजहार होगा। हम कैसे पढ़ेंगे? हसदम मिन, आइन को नून साकिन के साथ मिलाएंगे, नून साकिन का इख्फा होगा। दाल के नीचे ज़ेर बगैर खंचे पढ़ेंगे। इंदी अंफुसिहिम मिन बादी, हमजा के ऊपर ज़बर, हमजा को नून साकिन के साथ मिलाएंगे, नून साकिन पर इख्फा होगा, बगैर खंचे पढ़ेंगे। फा के ऊपर पेश बगैर खंचे पढ़ेंगे। फू, सीन के नीचे ज़ेर बगैर खंचे पढ़ेंगे। सी, हा के नीचे ज़ेर, हा को मीम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे और मीम मुशद्दिद पर इदगाम माल गुन्ना होगा। जब हम गुन्ना करेंगे नाक में आवाज़ पैदा करेंगे। यहाँ इकलाब का कायदा होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया है, सेम ही वही कायदा यहाँ हो रहा है। यहाँ हम मीम मुशद्दिद को मीम साकिन के साथ मिलाकर इख्फा शफवी के साथ पढ़ेंगे। बा को आइन साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। दाल के नीचे ज़ेर बगैर खंचे पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। याए मुशद्दिद को सख्ती से अदा करेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? अंफुसिहिम मिन बादी मा तबय्यना यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफ़ारा हसदम मिन इंदी अंफुसिहिम मिन बादी मा तबय्यना लहुमुल हक़, लाम के ऊपर ज़बर बगैर खंचे पढ़ेंगे। हा के ऊपर पेश बगैर खंचे पढ़ेंगे। मीम के ऊपर पेश, मीम को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। लाहुमुल, हा क़ाफ ज़बर हा, क़ाफ पेश कु, हक़। जब हम वक़फ़ करेंगे, जीम वक़फ़े जायज़ की अलामत है, यहाँ हम वक़फ़ करेंगे। जब हम वक़फ़ करेंगे तो क़ाफ को हम साकिन अदा करेंगे। जब हम क़ाफ साकिन हो जाएगा तो क़ाफ पर हम कलकला करेंगे, डबल साउंड आएगा, टकराव पैदा होगा। और क़ाफ हरूफ़ मुस्ताइला में से आ रहा है, तो इस क़ाफ को हम मोटा पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? हक़, लहुमुल हक़। फ़अफ़ू, फ़ा आइन ज़बर फ़ा, फ़ा को आइन साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। फ़ा वाव पेश फू, वाव मद्दा को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। वास, वाव को स्वाद साकिन के साथ मिलाएंगे और स्वाद हरूफ़ मुस्ताइला में से आ रहा है, तो स्वाद को हम मोटा पढ़ेंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। वास, फ़ा के ऊपर ज़बर बगैर खंचे पढ़ेंगे। हा वाव पेश हू, वाव मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। वस्फ़हू हत्ता, हा ता ज़बर हत्ता, खड़ा ज़बर ता, हत्ता। हा को ता मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे और ता मुशद्दिद के ऊपर खड़ा ज़बर आने की वजह से ता मुशद्दिद को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे और ता मुशद्दिद को
तशदीद आने की वजह से सख्ती से अदा करेंगे। ठीक है, हम कैसे पढ़ेंगे? हत्ता याती यल्लाहु, या हमजा ज़बर या, हमजा साकिन को हम झटके से अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ता के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे ती। या को लाम अल्लाह वाले लाम के साथ मिलाएंगे और अल्लाह वाले लाम से पहले ज़बर आने की वजह से अल्लाह वाले लाम को हम मोटा पढ़ेंगे। हा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। जब भी लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर और पेश आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को हम मोटा पढ़ेंगे, और जब भी लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को हम बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, हत्ता याती यल्लाहु बिअम्रिह। वक़फ़ में हा को हम साकिन अदा करेंगे, रा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे, बा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे, हमज़ा को मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। बिअम्रिह इन्नल्लाह, नून मुशद्दिद पर गुन्ना करेंगे और नून मुशद्दिद को लफ्ज़ अल्लाह के साथ मिलाएंगे और लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आने की वजह से लफ्ज़ अल्लाह को हम मोटा पढ़ेंगे। आ के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। इन्नल्लाह अला, आइन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर आ रहा है तो लाम को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। अला कुल्ली, काफ लाम पेश कुल, लाम ज़ेर ली, कुल्ली, काफ को हम लाम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे और लाम मुशद्दिद को तशदीद आने की वजह से सख्ती और जमाव के साथ अदा करेंगे। शई, शीन या ज़बर शई जो है ये या लीन है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमजा के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है, यहाँ इख्फा होगा। शैइन क़दीर, क़ाफ हरूफ मुस्तअला मोटा पढ़ेंगे। या मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। वक़फ़ में रा को हम साकिन अदा करेंगे। क़दीर लहुमुल हक़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ़्फ़ारा हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यना लहुमुल हक़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। जो लोग सीखना चाहते हैं सवाब की नीयत से उन तक मेरी वीडियो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।